अस्सलामुअलैकुम सामीन। 10 ज़िलक़अदा और 31 मई हैं। आज की ख़बरों की शुरुआत क़ारी मोहम्मद ख़िज़र रशीदी मज़ाहिरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाअल्लाह हिमाचल के मदरसा क़ादिरिया मिस्रवाला में शोबाए तजवीद के उस्ताद हैं। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.